Odofo a wotie me trosem ma yeti asiese yenkai yebofo ewo yemranti bremu enti no nyame asem kakra mene adofo bi ache na mede aba se afoforo aka nsoso enyina nya aso na entie se ne ebeya ebeboa ye nyina na yemranti bremu no yetumi aka yebofo na yaye na sede mama yanya aso So when anyone, mommy who yeah, mommy who from one day, me it's mommy from who yeah, one friend you man. Praise the Lord. Amen. Yeda nyame asese na nso de yabase yembetie nyame asem. Enimre asema nyame de atoma koma so se ye nche no matudin se wone asasi so enchene. Hallelujah. Amen. You are the salt of the world. Okay, you are the salt of the earth. Amen. Amen. Enti yabefa ya tro no na ye bia ko machi asempa no eti a eye num ni nchichemu edumiensa no. Ose mone asase so nchene na se nchene dayira a ejen na wode behye. Ejen na wode behye no nchene. Enya mahwibio gise wahwiegu na nipa gise wahwiegu na nipa tietia so. Hallelujah. Amen. Pacho me kan bi mone asase so nchene na se nchene dayira a eden na wode behye no nchene. Enya mahwibio gise wahwiegu na nipa tietia so. Amen. Amen. Enti say ye adajinim tientumi nkan free verse 1 no. So kan free 1 na Yesu ne nasuafo ahia wo pepo bi so. Ena na wo cheche on nioma bi a wo ya ensura ene wo. Ti wo wie ye no ena wo di twato se ye ne asase so enchene. Na se enchene ayira ne da emfaso bia ni esubiem. Hallelujah. Amen. Enti aha no na Yesu de ye nipai na ye gidifuei ni wode enchene agina ho ama yen bro fo mo bi be fa no metaphor se udi ade bi egina mu ama bibi se bia obi no obi kuna ka se entokwa we mu ide na asumasi ye jata wom na chese ye hwa ye nim se jata ye aboa bi a ne ho ye din enti se ye ka se entokwa ni mu na asumasi ye jata wom na chese o kire eni ye din ne ahoodin bi wo entokwa ni mu enti ebi enoa bi na ahanso no na Yesu de engineer mama entene nti enam emfaso a ewo entene mu no enti na ogigina so ka se yen agigifuei no asase so ayewe no yen entene a ewo asase so. Hallelujah. Enti no se yehwe ewiase ayewo mu ya ye mame nom di adanse se entene ya de bi a enifia eha adwen kakra fi se ye aduane na enam ni bibia kom kama kra na se entene ayiram a aduane ni die no eya na enkoye papa enti ntene ya de bia ye hia no wo dada ye aduane a ye die mu nipaduane wo ho no ntene ya de bia hia wo mu se
ebema bibi metabolism ne other things bi etimi atutoye afen so yenim se titimire mu no ansa na fridge ne ade ba no na enchine ya ade bi a yede boni beka se preserve enioma mi ni ntwi no whether me function yede sha enam se bibi ti se kobi ana se enam pankasa no se yede nchine no ehya etimi ma no yede eche nti preserve ama emwa ma empro na indicate enti no se ye agegifo ya nyame de yaba ne na yasi no ade a ode yagina ho amase ne asase so nchine na kyese ye yaba mu no sa ade bi wo asase so a amase esei a ye nti no adokode ni se eyeden esei enti se ye asase no ne es na oka na ye dwuma ye wo mu school a ye wo mu efi a ye timu mantamu a ye timu no emase ye te ye nka se ye nso ye wo ho enti se bibi na enkoye wo ho a ye nti no emase sa adokro no ekoye ana enye die nche ya de be ebeka ne senka efo but yesu time no na entesa na ubenya nchina je se ukopo na si tutu kakra bre nti na Roman soldiers ni poesi na omukọ akon ba ade a na yagiti omu kampo no na eye nchine ti na nchine ye ade bi a esombo pa enti no se yesu de yagina ho ma nchine di a na chese yenye nipa ketwa kra amen ya sombo pa wo asase so amen afen so ade a nchine timi ye ba konso ne se etimi a poison ade se when you soon ya se emfa ne se obi wo lungs ana minim lungs ni twi san na bibi se wodi nchine eguso a etimi ewu no etimi ehye no enti no ade bone bi wo asase so a ye nchine ne so no ye nchine ye no betimi ayede asai ni omabone nso so etu ase hallelujah ana nchine so ya ade ase ekuro etu obi a ebi wo ho mutumi di nchine nsuo epepa animu ema ekuro no timi ye de ewu enti nchine so ya ade purify ade enti bone ni ewiasimu nioma basabasa ni nyina ne ye nchine ye no ebetimi ayede ahoro ani hallelujah ana de ema fish ye yini free apomu ba ne de ne beto fresh water ma difference won fi say fresh water no enchine anim but aponsuo no enchine wom enti enchine so ye de emankwa it sustains life amen enti no ya twaso akona ya san hwese abayadan na enchine no ana ye nchine ye beden na yatimi aye adwuma emase ye se ye influence ye esa ye wo mu no ekwan ba so na ye besi afa so aye nye se ye wo nchine no kekena no ana ye nchine kekena no na asa emase ye hu kwan a ye besi afa ayama ye hu abanfa so ye pa amen enti no matwa nyoma mensa ho say first of all ma say we need to be present and second one we need to participate and third one so we need to prevail enti ye be church ni nyina mu first one is say the salt has to be present to be useful to the earth amen amasa ye wo say we say ye wo mu ye hu say 1980s and 70s no the one na neoma city no ente sa ne na neoma bebre asesa enti amasa ye update ye hu to sa level no for instance ye page ye muso kakra for instance first no na internet ne WhatsApp ne sa neoma no na ebi enye den eni ho television ni ade no na ebi nya den na ebi ni ho ma tea story because some years back na Deeper Life for say omo de TV the devil's box nti omo no omo hwe TV wa ho na omo no ye bone ma omo but and then ye nyina enim set ye betimi afa TV so de ache nyame asem
enti no se ya ma ye muso amedu level ne se ne ewiase ne kono nye se ye de ye ho fam wiase aye mu bone but ma se ye ho se bi a se se nioma se wo ho a ye nso ebetimi afa so ede ache ye nyame asem ana ede influence ye wiase aye wo mu na ebe ma ye nso no da bia no impact ma se ye nya no ye ntumi nya dai enya ana se bibi wo ho mpa ye fa ne se politics and music me nyi kaka na mpesa me ye politician but mpapa se there be omo ya kwanfo omo ye say sometimes say your parents omo to me discourage from be but e ma say ye hu say ye ntete ya ye nya nti no ye kodru ha ye be make difference eno nti na ama ebia ye ntumi kwa yanim kakra wo ye Ghana ni ade because omo page omo kodu su ho ni nyina ye omo nim nyame no omo ni dobia ma ye enti omo kodru ha ni omo pe na omo ye but say ye nchine no ye kodru ha na ye ma ye ho su kodru sa level na ye be make difference cause ye nim say ye di nyame na ebem hallelujah amen so no being present no enye enough you have to participate say nchine no esi ha na se bia emfa say nchine nsuo ni si ha na nchine si na aduane ni si ha aduane no still enye de just how the nchine no egu aduane ni mansa na atumi anya effect and taste no atumi aba enti no nya say ye mekọ nso man ka bi nya say ye present but ye mfa ye hu hye de ekoso mu ye hu say okay internet so manya telephone WhatsApp waso manya telephone internet waso me dey share jokes keke me dey din se kro anam de ye nyoma ehu hia e ma se me hu say oh okay say internet ya be ya me WhatsApp metimi de ahye nyame asem metimi na obi de ahye nyame asem ti no me make use of it no sanano na ye ka say there's one thing having faith and another thing putting your faith to work enti no wo mu but then wonya hwe ya na che say woni mu kra nkeye enti ya be ma be hu e ma say ye san koye ni mu nso na ye hu say ye be make effort no say ye be ye bibi hallelujah and third one na say we must prevail. First of all we have to be present and ya participate but ya participate ya eni say ya ma wiase ne hye so ma se edi nkunim wom amen ye gina ewom amen we have to prevail ntinya say ya na abano na still ye kogina ne ama wiase de no abutu ye so e ma say ya stand out na omuhu say ampaye ne agidifo no for instance say ebia me metimi anya na fofo omo ye miti pensofo metimi no omo ananche metimi no omo agi agro ne ade but eni say me ma omo influence me e ma say me mom na influence omo enti say omo wo ho na say me ba na say omo ka bibia yemfa ne say kasa bia na bibia enye na say omo ntimi nkoma no ntuma na say something is wrong e ma say omo hu say eti sha ba idea asema ye kan ye ntumi ntoa so e ma say omo hu say meni omo no difference bi ewom eno na ma menchine na ameye no na SCP amen enti ekwan be na ye be fa so a ye be prevail kwan be na ye be fa so a ye be influence ye earth no ekwan be ya say wo hwe Colossians Kolosefo ngoma na embe nti yankan Kolosefo ngoma tina chichemu num kopem ensia na okay ensia ho no especially I was saying yema yanum asem mama mokasa ho manyam amen da enchine wo mu na mohunu sedia esese obua obiara amen enti kwan ba kwa ye betimi asia fa so ama ya prevail ana ya influence ye world da ye wo mu ana ye earth no ya numasem aya nkomo ben na ya yedi asem bi wo ho a efi ya numu ba enkoye kakra say ye Christopher mi hu ni say ye kampo say enchine wo ho enkamfo ne ho
ni se me konya ba bi ka se na me de me ye Kristoni o because first time I free esuafo nso mo ye Kristofo nyom na koka se me ye Kristofo but nkrofo hwe omo hu subanya no omo da di no omo da na di ntine no omo hu se nkrofo e de omo ni Kristo anante ampan na ye free omo Christians enti no ye no masema ye ka no o kan Bible ba bia o say sabi o ojimi for foolish person obi a wajimi kwa se o kana no tuma ye bunu nyansafo se ye kasa obi o ha wonim woda but obi wa no kasa ye na e kan nyoma bebre e fa wo ho enti no o kasa mu no kra no obetimi de adi ewi ase so hallelujah ti ma se ye ma ye kasa ho eti na afa nso so ye dwuma mu ne ye bebe obi ma se ye hu se ye no ejina ho ma Kristo ye nyina ho ma ye ho se ye mistake kitua bia ye nkase bia litisha na se we na aye se be ka se o wa Kristofo na ya kan se no basasa ti se nia obia sa na wote because we bia o ma ya identify wo se wo ye Kristoni enti no ma se ye hu se be bia ye wo bia ne ye reflect Christ enti no pardon ye be sure ye bibia ehun ye amen ana your choices are you making so na ya any ye pastor ya nam tuo mu so no e ma se ye hu se ni nyina mu ne so no e ma se ese Kristo ani de ye be ye bia no ma se ye hu se senka Yesu a anka dan na obeye hallelujah enti no ye kan Matthew hono ka se enchine ayira ne da ye mfanya dai enya hwe enti no me question is say be ye dan na enchine atimi ayira ne dai be ye dan na enchine atimi ayira ne dai enchine ya de bia nse sombo pa ni ade na be dan na ayira ne dai first of all no ye nim say mfan say me chemistry kakra nti say wo sanchine kakra bi na digu ensio bebre ma ye hu say wonte ne de no se ensio ne pro enchine so bebre wonte ne de nti e fa no dilution say wo dilute enchine a ne de no betumi ayira enti say yama ye put yourselves in circumstances bebre a e wo wiase mu a ebema ye de na ye no enipa ntumi nti ye de no enipa ntumi nti be na chese ye ni omu nyina ye de aye pe enwuma omu to ye to bi asa omu sa ye sabi tadi omu hye ye hye bi omu ye bia difference bi ani ti ye de no na ehwan okay ana after so contamination say enkane na omu to enchene wo apun ase no ebi wo ho a enwura ne anwea fita ne bi betumi a contaminate no enti no enchene wo ho de but nioma fufuro bi aba frafa no some materials na aba frafa no nti no ema enchene no ne de no ebe ma enchene den ayira a ye ntimi mfanya hwe amen enti science no ye enchene wa asase su no eni say yama ewiase mu nneoma bi efrafra yen ebi wo ho a nyame asem no yenim but na ye pa ye boni bi aye ntino ya hyeda ye no ya kan dane ni bi de asitu ye ho se ne ebe ya ye mfili guilty say ade ye no ye boni enti ya na ema say ye hwe no so ye say yama wiase nneoma bi sa no so no enfrafra ye mu na yede no enyewa amen na se yede no so ira so ade na ebeto ye se yede no ira ya che se ya ba be useless no we are be good for nothing ye wo ho all right but na emfaso bi anya dai eni ye subiem enti no ma se ye hwe ye hu ye se adukudie enti anya me de ya ba asase so no ewiase nyina behu nenya ye ne ekobo dehuro ne ye bebo all right but dehuro kase a ye betimi abo a ye mie ya no kran fanya ye ya brabo
So obi betimi ahwe ya bra abo no ehu se ampa enkofu yo mu ye agigifo ampa se ya anya ne saade a na kire se asem atoye na kire se ya ye useless a ye de ye begu form etietia ye nso na yenyina yenim se ubedi nyame di kwampa ebi a emfa nsem mu a manyi kakra no behu se o classmate bi wo ha woni no na si so ana obu okra na wanyi nchen but wo be fa Yesu nti no asa wasiesie usunku bi ama animonyam bi aba mu a wo classmate o but ohun a ontimi nkasa ho se ni tipen so omma ebuo bi fi se nyame ayedai asiesie but se woni ne be ye pe ana bibi saade a na ama animonyam no aswate etoda bi a ye bobra papa bi a omo a wo ye nchen be hyeda ayesene a bi omo huru ye ne ade but omo kumemu no nanka omo benya na omo timi ya ne ayeye no but omo ntimi nti no na omo de afa ho di watem e de serew e de yese but amasa o kan ho se u faili a what disappoint omo cause deep inside them no omo nim se nanka omo pese omo ye but ebi ana omo time nson ana se na ahoden no enya dai eni ho enti no anumre sanyame tententia no sa na masem cheme kasa bebre enti yesre nyame se ono amwa ye na ondon ye na sene waye ye ntine no ye betimi amawiase ayede kwan paso na yetinya preserve nyoma pa wa asase so na nyoma bone ne so no ye poison na ye de yetu ase na ya sai no ewo Yesu dimu amen Soyez heureux d'être ici. Car tu es béni. Mama Kunadu. So wama yakwanya say ye metie na sem na ema nkwa no hallelujah. Le Seigneur nous avoir permis d'écouter sa parole qui donne la vie. Amen. And then yasema yaba chana yatudin say purifying the temple of God. Say what tinya me asore dan ho hallelujah. Notre parole aujourd'hui est intitulée Purifions l'église de Dieu. Amen. Pachomo katayeni. Prions. Yene japa enyumre nso yada wase sa wo de yaba say yemetie wasem. Erade yada ne yakoma ne yadwen nyina ahya wonsa. Bekasa kirayen na yemfi yankose nipa foforo ewo Yesu dimu. Amen. Amen. Purifying the temple of God. Purifions le temple de Dieu. Say yakase nyame asori dan krampa. Anything. Si on dit l'église de Dieu ou le temple de Dieu, c'est quoi? Allô? C'est il y a fait le track ka ya beka se nyame asori dan ye se bebi a nyame te wo asasi so. On va dire tout simplement que là où Dieu habite sur terre. Amen. And say yakase purification and say uti bibi hu so a eno so krasi and say. Et si on dit purifions quelque chose aussi, c'est quoi? Dictionary Rebecca says be removing contaminants say o ade bi a ehun enkikaya bi ani hu but
bibi akekam na uyi saa nkekawa no efiri saa adeɛ na nka ɛho tie nim. Ça peut être quelque chose qui est taché et que toi tu essaies d'enlever toutes les taches. Anasa ceremonial cleansing sɛ bibi wɔ hɔ a ayɛ fi mpotɔ koraa nti ma sɛ wohoro ho nyinaa ma ɛyɛ foforɔ koraa. Hallelujah. Quelque chose qui est tout sale et que tu es en train de le laver vraiment que ça soit pur. Na nyimienu nyinaa no ne end result a yɛnya no yɛ adeɛ a ɛho tew. Hallelujah. À la fin, on finit par avoir quelque chose pur, purifié. Anyway, yɛbɛfa yɛtwerɛ sɛm no na yɛakɔ brɛ so sɛm nwoma a ɛtɔ so mmienu. Second Chronicles. Deuxième Chronique. Chapter 29 verse 3 to 16. Brɛ so sɛm nwoma a ɛtɔ so mmienu eti aduonu nkron ne nkyekyɛmu mmiɛnsa ɛkɔpem 16. Amen. Amen. Deuxième Chronique 29. C'est ça? Mpachomai. What's the verse? Chapitre combien? 29. 29 et verset 3 to 16. Alléluia. Amen. À partir de toi, très honoré, non nous dire na hini afi a edikan no mo no abosumi a edikan no eso na ohini ni ewrade ohini hini ewrade efie apono no na omiamiamu na ode asofo ene lewifoɔ no ebaamu na oboaboa wɔn ano epieye epraye no so na ɔka kyerɛ wɔn sɛ lewifoɔ montie afe monya mo ho kronkron na monya Awurade mo Nyankopɔn efie kronkron na monyiyi efi no emfiri kronkron bia hɔ. Mpachokopem 16 no. Na yɛn agyanom fomoe na wɔyɛ Awurade yɛn Nyankopɔn ani so bɔne na wɔgyae no na wɔgyae no na woyi wɔn ani efiri Awurade tenabea ɛno ho na wɔde wɔn akyi kyerɛ no enso ɔto enwuruwa no apono emu na eduenum nkanea no na wɔhyehyɛ aduham na ɔhyɛ afɔdeɛ nso wɔammɔ no kronkron bia hɔ ama Israel Nyankopɔn no enti na Awurade ebufuo ɛbaa Yuda ne Jerusalem so na ɔde wɔn ɛyɛ ahohradeɛ ɛne ehudwradeɛ ɛne nhramabɔ sɛdeɛ mo ara mode mo ani ehunu yi na hwɛ yɛn agyanom atotɔ afena ano na yɛn mmarima ne yɛn mmaa ne yɛn ayerenom nso yɛyi enti wɔfa wɔn enomum kɔ na afei ɛwɔ mo akoma mu sɛ mene Awurade Israel Nyankopɔn ɛbɛpam na ebufuhyia no efiri yɛn so akɔ memma afei monyɛ ehina na Awurade eyi mo sɛ monyina n'anim ensom na Mama Pacho do 11 na obetimi abacha no akan 15 16 no ato aso. Amen. Na monyi no asomofoɔ ene n'aduhwamhyiafoɔ yɛtra akɔnidu nsia no ɔse na asɔfoɔ no ɛhyɛne Awurade efie no mu sɛ wɔrekɔ pepa mu na weyiyi efi a wohunu no Awurade fie no mu no nyinaa de ba Awurade fie abainwa eno so na Lewifoɔ no sesa free hɔ na wɔkɔtugu Kidron ensubɔnwa enumu. Amen. Amen. Enti okay. Alors, 2 Corinthiens chapitre 29 à partir du verset 3 à 17. La première année de son règne, au premier mois, il ouvrit les portes de la maison de l'Éternel et il les répara. Il fit venir les sanctificateurs et les lévitiques qu'il assembla dans la place orientale. Et leur dit, écoutez-moi Lévites, maintenant sanctifiez-vous, sanctifiez la maison de l'Éternel, le Dieu de vos pères, et mettez ce qui est impur hors du sanctuaire.
car nos pères ont péché, ils ont fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, notre Dieu. Ils l'ont abandonné, ils ont détourné leur regard du tabernacle de l'Éternel et ils l'ont tourné le dos. Ils ont même fermé les portes du portique, ils étaient lents et ils n'ont offert à Dieu d'Israël ni parfum ni holocauste dans le sanctuaire. Quand j'arrive au 11 aussi, après j'arrête et je... Alors, aussi la colère de l'Éternel a-t-elle été sur Juda et Jérusalem et dirigée à la désolation et à la moquerie comme vous le voyez aux yeux. Et voici à cause de cela, nos pères ont tombé par épée et nos fils, nos filles et nos femmes sont captivés. J'ai donc l'intention de faire alliance avec l'Éternel, le Dieu d'Israël, pour que son ardente colère se détourne de nous. Maintenant, mes fils, cessez d'être négligents, car vous avez été choisis par l'Éternel pour vous tenir à son service devant lui, pour être ses serviteurs et pour lui offrir des parfums. Alors, le 15. Il réunit les frères et après s'être sanctifiés, ils vinrent pour purifier la maison de l'Éternel selon l'ordre du roi. Et d'après les paroles de l'Éternel, les sanctificateurs entrèrent dans l'intérieur de la maison de l'Éternel pour la purifier. Ils sortirent toutes les impuretés qu'ils trouvèrent dans le temple de l'Éternel et le mirent dans le parvis de la maison de l'Éternel, où les Lévitiques les reculent pour les emporter dehors au torrent du Cédron. Amen. Enti Yehoiakim kan sɛm yi a na ɔhene Hezekiah odi ne papa Ahaz adeɛ. C'est le roi Ézéchias qui a pris le trône de son père. Na ne papa Ahaz wanhwɛ David anamon so na ɔno deɛ ɔfa akwan foforɔ so ekodi anyame foforɔ akyi. Son papa Ahaz n'a pas suivi les pas de David. Lui, il s'est dévié pour aller suivre des autres dieux. Na ɔpo nyame asɛm. Et lui, il a négligé les paroles de Dieu. Na abandon na ɔpo nyame asɔredan. Et il a abandonné le temple de Dieu. Hallelujah. Amen. Hezekiah obaya obehu sɛ n'agya egu nyame asɔredan ho fi no. Et quand Ézéchias a vu que son papa a sali le temple de Dieu, Wantena hɔ kwasaa. il n'a pas laissé faire. Otu ho anamɔ. Il a fait des pas Sɛ ɔbɛti nyame asɔredan ho. de purifier le temple. Ohu sɛ yɛ Nyankopɔn no ɔmpɛ fi. Il a compris que Dieu ne veut pas de saleté. Baabi a efi wɔ no honhom kronkron ntumi ntena Là hɔ. où il y a la saleté, le Saint-Esprit ne vit pas. Enti otu anamɔ sɛ ɔbɛhoro nyame Donc il asɔredan. a fait des pas pour purifier le temple. Hallelujah. Amen. Na yɛpɛn so yi deɛ. Mais à notre époque là, Mese yɛpɛn so yi deɛ. nous, à notre époque, Nyame nti ɛdan a yɛde yɛn nsa ayɛ biem. Dieu ne vit pas dans une maison faite avec la main. Nyame nti ntamadan mu biem. Dieu ne vit pas dans les tentes. Nyame ti yɛn nipadua yi mu. Dieu vit dans Hallelujah. notre corps. Ada yɛfa Yesu sɛ yɛwura ne yɛgye nkwa no. Quand on avait accepté Jésus comme notre sauveur, Nyame honhom kronkron ɛbɛtena yɛn mu. le Saint-Esprit est venu vivre en nous. Hallelujah. Amen. Efiso nwoma de kan sɛm bi ɛmɛ de pampakyɛw sɛ yɛbɛtumi akan a. Efisofo nwoma ɛtɔ so mmienu eti dunkron. Efisofo nwoma eti mmienu titemu edunkron kɔpem aduonu mmienu. Donc on lit Éphésiens 2 à partir de 19 jusqu'à 22. Enti afe mo yɛ ahɔhoɔ ne amafrafoɔ bio. Na mmom mo yɛ ahotoefoɔ ne ahotoefoɔ no nyɔnko mma ne Onyankopɔn fiefoɔ. Wɔde mo esi asomfo ne ediyifoɔ fapem a Kristo Yesu no ara ne twiase tibuo titire eno so. Ni mu ana nea a wesie no nyinaa akeka atwa mu. Na eremma ne ho eso enkoye asɔredan kronkron Awurade mu. Na wɔde mo nso resie akɔyɛ Onyankopɔn tenabea. Hallelujah. Amen. Na yɛn na yɛde yɛsie akɔyɛ Onyankopɔn tenabea. Nous sommes réservés pour que Dieu fasse sa habitation en nous. Enti yɛnam hɔ no yɛnyɛ onipaho bi akɛkɛ. Donc nous ne sommes pas n'importe qui. Sanse nyame honhom ɛte yɛn mu. Car Hallelujah. l'Esprit de Dieu vit en nous.
enti na nyame honhom te ye mu yi no Et comme l'Esprit de Dieu habite en nous, ekwan ba so na ye asori dan yi afie betumi aba ho. comment on peut salir cet temple? Yen tete mremu na asori dan ni de. Dans le temple de l'ancien temps, Omodi abosomsem ena egu ho fin. ils sont partis chercher des idoles pour salir le temple. Omu jasi ho keke. Ils ont laissé comme ça sans prendre soin. Ema kania na ewo mu no edum ye. Pour que la lumière dedans soit éteinte. Na ebia ya me no de ya beka se oh ye de ye nsom bosom bia. Peut-être toi et moi, on peut dire non, on ne coupe pas derrière des idoles. Ebia ya beji nyame di ye no ye fa ne se bia ne ma bia na ye no ye fa ne se ebia ye giant no ye de na efi beba ye ho. Et comme on a accepté Jésus, on sait qu'il y a certains caractères ou habitudes qu'on a laissé tomber. Comment on peut se salir? Na senya ye fi a ye timu no se ye jatu ho na ya mprema entintan ene mfuturo etimi ba mu no. Et comme nous, notre propre maison, si on ne le nettoie pas, ça peut se salir. Sa na nyame asori dan no se ya nhwe so ya efi timi bam. Si on ne veille pas bien sous le temple de Dieu, on peut le salir de la même façon. Dans ce monde que nous vivons, il y a plein de saletés ou péchés qui règnent dans ce monde. Et tous les jours on sort, on revient, il y a des choses qu'on ne prête pas attention. Et comme nous sommes dans ce monde, on va l'entendre, on va voir. À chaque fois, il faut avoir du temps pour purifier le temple de Dieu. Pour faire ça, c'est avec la parole de Dieu. Combien de fois tu vas devant Dieu pour dire qu'est-ce que j'ai à faire pour toi? Nos portables, nos tablettes, ça commence à devenir de petits dieux pour nous. À chaque fois, on a nos tablettes en dessous de nos oreillers. Dès que tu te lèves, tu prends pour regarder qu'est-ce qu'il y a sur WhatsApp. On n'a même pas du temps pour demander Dieu, je me suis levé, qu'est-ce qu'il t'a pour moi? Si on sort, on rencontre des choses qui combattent contre nous et quand on revient, comment on peut combattre cette chose? C'est notre devoir de vraiment veiller sur le temple de Dieu. Si on ne veille pas et on laisse comme ça, il y a des punitions. À l'époque d'Ézéchiel, quand ils ont abandonné l'église de Dieu, Dieu était vraiment en colère contre eux. Leurs papas sont partis en guerre, ils étaient vaincus. Leurs enfants étaient partis en esclavage. Dieu habite en nous et si on salit le temple de Dieu, il va nous punir. Des fois, la façon de parler aussi peut salir ce temple. Le livre de Matthieu dit quelque chose. Ça parle de la nourriture que l'homme mange qui le salisse. Toute parole qui sort de la bouche de l'homme. Des fois, tu peux dire quelque chose que tout le monde tourne pour te regarder.
Des fois, ta parole puisse te livrer. Tout le monde voit qui tu es. Obi betimi address shepe abaka say sister dear me hwa obuni ho ye abaka ma oye say wo betimi anya very good impression about anipa no. Des fois, on peut impressionner les gens, la façon qu'on s'habille, la façon que les gens nous voient. On nous voit bien habillés, tout belle, mais nipa ni bia nanu ma apɛ. Dès que la personne ouvre sa bouche, Na wa ba mu kura bu. Tu te décourages. Hallelujah. Amen. Me kai say na me wo JSS no. Et quand j'étais à l'école, Mon papa est teacher nti ya ni aba de medibi. Wo ya wo be bu pa. mon papa est enseignante, donc si moi de bêtises, il te frappe. Tina ma no adin de medical school ba efie de. Mama kuna do onim kasa. Quand je suis à la maison, je dis je suis muette, mais quand je suis à l'école, c'est là que je parle. Enti da ku bi me pon school na me na fofo oba na obi kan me ntokwa. Un jour, je venais avec mes amis après l'école et quelqu'un m'a poussé à bout. Na ja me hwe ha hwe am papa ni ho ntimi ya ma gen se me sma kika bi a kire no. Je regardais à gauche et à droite et moi aussi je vais le répondre. Ti ma no dindin na mu pa na se sister bi a me ni ti area. Donc quand je parlais, il y avait une sœur qui habite dans le même coin avec moi. Non, c'est Mami kuna du pa na o kasa sei minti wa no kasa sei da. Il a dit mais toi cette fille, j'ai jamais entendu parler. Après la dame était étonnée, elle aussi elle a honte et puis elle a baissé la tête. Donc veillez bien à nos paroles qui sont de bouche, car ça peut nous mettre vraiment dans la Celle qui arrive à protéger ses lèvres protège sa vie. Please, whatever you say could be used against you in the law court. Donc, quand tu as un problème avec la police, dans la chair ou dans l'esprit, on peut te dire taisez-vous parce que tout ce que tu dis maintenant peut être contre toi le jour du jugement. De la même façon, la Bible dit tout ce que tu dis peut être, tu peux être jugé pour ça. Hallelujah. Amen. Donc en sachant bien que le Saint-Esprit vit en nous, il faut vraiment se mettre en position que le Saint-Esprit peut vraiment régner en toi. Dieu dit ton corps est mon temple. Donc soyez saintes. Et si vous le détruisez, je vais vous détruire. Hallelujah. Amen. Je ne sais pas à quel point tu es taché, je ne sais pas quel péché tu es dedans, je ne sais pas jusqu'à où tu es allé. Mais notre Dieu est Dieu de miséricorde. Quand Ézéchiel avait vu que le temple était sale et qu'ils ont fait des pas, si nous aussi on peut repentir et qu'on peut faire des pas pour vraiment purifier cet temple, le Saint-Esprit reviendra habiter. La seule chose à faire, c'est de faire des pas vers le purification. Ézéchiel avait appelé tous les prêtres, les louis et tout pour les assembler. Pour qu'ils puissent purifier le temple de Dieu. Cette soir, si toi aussi tu acceptes la parole de Dieu, et que tu brises ton cœur, Jésus reviendra habiter en toi. Et qu'il va te transformer. Donc ce soir, tout ce que Dieu nous dit est que
peu importe où nous sommes arrivés, des fois on se voit que nous sommes dans les esclavages. Nous sommes dans un problème critique. Les choses ne marchent pas bien comme nous voulons. Là où nous habitons dans nos quartiers, comment les gens nous voient? Si nous agenouillons devant le Dieu Tout-Puissant que nous supplions, il reviendra habiter en nous. Et toute bonne chose que Dieu peut nous utiliser pour faire, Dieu va nous faire avec nous. Dieu nous te parle à toi et moi que nous devons purifier son temple. Cette soir que Dieu ait pitié de nous. Car c'est par la force de Dieu seul qui peut faire ça. Que Dieu nous fait grâce et le pouvoir pour pouvoir faire. Hallelujah. Amen. It's Shia Kunadu Ajamai. Amen. Hallelujah. Amen. It's in your best say, Mammy, Babana, open so I can make it. Amen. Gigi. Yeah, Gigi. Praise the Lord. Amen. Okay, Dr. Sifonya says, and then so, or the Yina Beshia Musa Yemetie or no Yamena Sem. Amen. After so, Meda Sharon Penny for so as say, Mamma Quenya say, men so many monche Yame Asem. Amen. And then you may as some man, Yamedia to my command, so 7 monche no, Matudin say, na Yatudin say. Jidia inyuma ewom. Hallelujah. Faith that works. Hallelujah. Pamcha mama ya mampaye. Enyankopon na ya banka se anyumre so ya dawase. Dawase Saudi ya hie mu ha se ya metie wasem. Ya mpaye boni se Erade ma wasem emesiesie ye. Erade siesie ya koma se ne ebe ya wasem ebeba no ya betie asie na yetimi ananti wom. Mudeme so mi hu no moja de hie nim. Erade ma menka madwen, ma menka wunyame wadwen. Na yewie na bibia yewie paya ye de aseda mo. Eda wase wo yesigim. Amen. Amen. Jidia enyuma ewom. Faith that works. Pamuchomama yamfa ya tro kronkron no na yembie nko Yakubu James. Yakubu ngoma no etia eyemienu ni nchichemu dunwotwe kosi aduonu nsia no. James chapter 2 verse 18 to 26. Enti mekan brofo no na miwie na se obi betimi abo ayentwi ne so a. Amen. Okay. James chapter 2 verses 18 to 26 no. Amen. Make I read the Good News Bible. James chapter 2 verse 18 to 26. But someone will say, one person has faith, another has actions. My answer is, show me how anyone can have faith without actions. I will show you my faith by my actions. Do you believe that there is only one God?
Good. Then demons also believe and tremble with fear. You fool, do you want to be shown that faith without actions is useless? How was our ancestor Abraham put right with God? It was through his actions when he offered his son Isaac on the altar. Can't you see? His faith and his actions worked together. His faith was made perfect through his actions. And the scripture came true that said, Abraham believed God, and because of his faith, God accepted him as righteous. And so Abraham was called God's friend. You see then that it is by people's actions that they are put right with God, and not by their faith alone. It was the same with the prostitute Rahab. She was put right with God through her actions, by welcoming the Israelite spies and helping them to escape by a different road. So then, as the body without the spirit is dead, so also faith without actions is dead. Hallelujah. I thought we were to me boy and Trino. Kaya free ya kuku mumano. Etire ye miyenu. Nchichemu aye edumotwe. Ekosi aduonu nsia. Ose ahonhomone gidie. Na ebi a obi beka se wo gidie na me enso me wo nnwuma. Kyerɛ me wo gidie a nnwuma inimu no. Na me enso me de me nnwuma be kyerɛ wo me gidie. Wo gidi se Onyankopɔn yɛ baako. Wɔyɛ no yie. Ahonhomone enso gidi na wɔn ho popo. 20 no na wo nipa hunu se na wo nipa hunu wo pese wo kyerɛ wo gidie a enwuma inni ho enwuma inni ho awu ana enye enwuma mu na wo firi bu yen agya Abraham ofem se ode ne ba Isaac kɔ afɔrebuti aso no wahunu se ne gidie ne enwuma na ɛyɛ adeɛ na efiri enwuma mu na gidie no wie pɛyɛ na atwerɛ a ɛsɛ Abraham gye Onyankopɔn di na obu ɛno tenene maa no na wɔfrɛ no Onyankopɔn adamfo no ba na wɔfrɛ no Onyankopɔn adamfo no ba mu munhunu sɛ efiri nnwuma mu na wabu nnipa bem na emfiri gidie nko ara mu saa ara nso na enye nnwuma mu na wofiri bu odwamammɔfoɔ Rahab bem sɛ ɔgye abɔfoɔ no ɔma wɔfa kwan foforo so kɔɔyɛ no na sɛdeɛ nipadua a honhom inni mu awuo no saa ara nso na gidie a nnwuma inni mu no awuo. Amen. Amen. Hallelujah. Senia mpacho obetimi asi 26 ne mu bi mama ye. Ose na sɛdeɛ nipadua a honhom inni mu awuo no saa ara nso na gidie a nnwuma inni mu no awuo. Amen. So then, as the body without the spirit is dead, so also faith without actions is dead. Hallelujah. Amen. Enti sɛ yɛka sɛ gidie krampo a gidie ɛne den adia. Menti aseɛ mu no, gidie yɛ sɛ believing that God will do what he says he will do. Sɛ woji atumu sɛ Nyankopɔn bɛyɛ bibi a ɔno Nyame naka sɛ ɔbɛyɛ. Even though wunya hu adokro no, but waji atumu sɛ nipa na waka sɛ ɔbɛyɛ ade no,
ana nipa na waka se waye ade no obeye ana waye. Hallelujah. Amen. Pastor mama yenhwe Hebrew ngoma no etidu ba ko chichemu ba ko ho no. Hebrews chapter 11 verse 1. Or say to have faith is to be sure of the things we hope for, to be certain of the things we cannot see. Amen. Amen. Pastor betimi akantwi na maye. Na afa gidie ne ade a yen ani daso ho ahotoso. Yen ani daso ho ahotoso ne enoma a yenhunu ho adansedie na minka tunu. I'm Pastor kantwi no mama. Na yemu na tetefo no nya adanse pa. Amen. Amen. Minka tereno. Pastor mama kind of say it was by their faith that people of ancient times won God's approval. It is by faith that we understand that the universe was created by God's word, so that what can be seen was made out of what cannot be seen. Hallelujah. Enti ebra na nyame bo na ade no na ye ni ho na oboye but ya beji atum se nyame ade nasem na eye den ebo ni wiase. Hallelujah. Enti ye amfa ye ni ehu but ya ji atum se nyame na eye den oye oboye. Afen so se ye ka se enwuma kran so eye den. What are works? Enyuma say my trust corresponding actions we take because of our faith. She say anamu bi ayetu enam gidie bi a yenya enti. Enye anamu bi akeke. Say wutu anamu bi akeke dia anya unhu direction kra woko. But enam gidie bi a wo nti no wutu anamu ne call like you take those actions directed towards a particular way. Nti unim say gidie adewe ya magia tumu nti no me tu anamu akọ ekwan we so mpacho wacha share enti no ene no mpese ye hwe gidi ahojo miensa that ye be kasa about dead faith, demonic faith and dynamic faith. Na ye brain nti no meka dead faith ni demonic faith no abom na ya kasa fa ho na ye wi ya kasa about dynamic faith no. Hallelujah. Dead faith and demonic faith. And a second one here, dynamic faith. Hallelujah. And ti yeshaya king kan samna ya kan wo Yakubu ngoma na etimi enu ho na say yeshaya 17 na o say verse 17 hona. So it is with faith. If it is alone and includes no actions, then it is dead. Hallelujah. So it is with faith. So it is with faith. If it is alone and includes no actions, then it is dead. Next verse says, Gidia. Enyuma nim no gidi a ewuo ene ne gidie na edi kan aye ka ho asem no dead faith at sa gidie ya aye ka ho asem aye bibi to say intellectual faith unim wa wadwen mu keke ana unim wa wadwen mu say ebi a bibi say ewo ho minim wa madwen mu say nyankopon ewo ho keke enkofo bebreye mu bebreye wo sa gidie ni bi unim say oh okay ana we read wo baabi ana wate wo baabi se nyankopon wo ho ebi a me yare minim wo madwen mu se nyame timi sa yare sa keke mintu ho anamu bia ebi a se me ye school ni minim se oh nyankopon betimi aboa me ama me nsohwe metumi apase but se me tu ho anamu se me sua de ne de menye ho adwuma wo nti sa gidie bi sa na ye gidie a ewu unim wa wadwen mu keke eno no enipa bebre betimi anya sa gidie ni bi ba sa gidie ni ye gidie a enye nkwa ye gidie a unim wa wadwen mu keke but enfa wonko ba bia untu ho anamu bia nti sa gidie ni ye gidie bi a ewu se bia ye ho hasesie na obi abo awura ha ne bia wabu ahwe ha
nti no bia ye ni say na doctor for abanyas o we de enhye da anya yare ye kom keke nti no ye nya kenke ana banku bi mani dia ne ho beto no na ye nya ne ni pene asebra ti ugidi say wudi kenke ya o ho beto o se ai mi gidi ugidi say ho beto wudi a ai enti no ami diama say wo ya ne say obesta ti say obedi kenke ne na ho ato but oti wo say ai menim say mi gidi a me ho beto me but make any effort be I say di kenke na ma ho ato ti no you have the knowledge. It's just like an intellectual faith unim say udi an ho beto but make any effort be I say di ade no ama ho ato enti say wo sa gidi e we bia mfa so obi ani so ti sa gidi e we na ye gidi a ewuo ti gidi a action bi anim gidi a enyuma bi anim no ye gidi a ayeden ewuo. Praise the Lord. Hallelujah. And I say ya share 18 ho ne so 2:18 ho no say